Где фас, говно просто. Трибунал, пейджи, трибунал. Так. Лаки. Ого. У нас рядом враги. Парни. Окей, хорошо. Наверное. Нам конец. Блять, пидор, ебали, откуда он там нахуй? Ёбок тупой, блядь. Please recall me. Got it. Ты убегай. I'm recalling a teammate. Thanks. А здесь еще люди есть. Правильно.
Don't give up. Your teammates can still recall you. Третий. Данил, резнешь меня? По-братски, по-братски. Не надо было рассчитаться на резалке, но чё поделаешь. Патроны закончились. Нет, не нокайся, пожалуйста. Сейчас я бегу тебе на помощь. I'm recalling a teammate. Сейчас я подбегу к тебе. Thanks. Рахмат, Ката, Рахмат. Ако? Машина к тебе идет, машина идет. Машина пошел. I'm recalling a teammate. Thanks. Залутаешься, эту машину бери, потом Marked a к vehicle. зону беги.
Ай-яй-яй-яй. Третий. У нас отсюда идут. Рядом враги! Я там одного увидел, все сюда побежал. Сейчас будет сюда. Да, вижу. Вообще криво руки не попал по нему. Там ног. Плюс ног один. Рядом враги! Лагает. А сюда подбегут, надо их встречать. Рядом враги! У нас хорошая позиция. Должны быть трое их. Сейчас зона. Алейкум салам.
I need a weapon. I need a weapon. Marked a location. Ömür aslında karta bağımı. Hemen geldiğini ver. سلام علیکم. و علیکم سلام. چکای حضرت؟ ساستنج. روز کار در نبودی؟ نه من 3 روز در کار نیستم. چی باید؟ 3 روز در کار باید در کنی تا دوام میکنی؟ آقای محترم دخترک داشتم پای دختر بگیرم پای گذب کردیم باید برم کو انشالله ده پاپیت که اگر بزگاره زور میشه. سپارم روز 16 هم. تو چی گپ چی نمیگری؟ چی کوکی؟ هیچ اینجا دخترک داشتم اومده. جان تاوردی چقدر جان؟ جان آوردم جان در خونه سوزه نون پون پلچه رفتم بگه کادا باشتی برام بخی. من 3 روز در کار نیستم. سلام علیکم اکرم جان. که اکرم شو سلام علیکم. یا که اکرم گاه وقته گاه بیخته من نفهمیدم. اوانیا دک جان سلیم. حشمت بود رفت گفت که من شاو میام که اون که شاو شما نمیدونم. که سلام. تو میتونی دیگه میریم چیکار میکنیم؟ اوه هنگ لیویک یا برمیاد. کار داری؟ راز نستیکم لیویک اگر شوا. او دوستید چون چیزا پس کنیم تو بیا که اکرم رم بیا چی بریم ویدیو کنیم. باید اون روزگاه من نمیش. سلیم باید اون روزگاه. در اکاونتم لوبی دارم برای من. نه از بیا برم چکنیم از دستریم هم. اینو دست کنیم. دا گراونز رفتم همین گراونز رفتم دا گراونز ایام بالا خونه بالا اکو فقط نفرام. یک تا انویسچور رفتم همون انویسچور 5 که زدم باید تگه افغانستان بچه کشتکم ایو پر احضا کم گاچی دو سکوات سر من زد شب و شب بود میگه های که معنی چی بخوی یا چه خوری سای پس پیش که نبود میگم آمدم میروز یاتا نمیدونم نه هیچی مگه سای بیو یوتیوب دا آمد اخمق چخی نامد. سر دادم اکرم شو سلام علیکم. سلیم آه بیننگی بازی را استریم کدم دایانته دینا یک دو بازی اخیر شب استریم با خیلی توپا گرفته مگه شما چخ چخ دوبنا تمام فراموش میدید دیگه بینه گرفتن ما براتن چی کردم در آمدم نبود این جنگ تپیسه ست کردم بینم چی گفتم ویدیو را تماشا کنم. مروجت خریدگیم مروجت خریدم
Salim, Salim. Par Salim. Хороший карты, Хорошо. ребята. Желаю хорошего катка. Спасибо, 4. Сейчас топчик наш или кто-то другой. Çıkıyor peşe dayı bu. Kolay bulama avtamandan ölçü var. Давай, говори. Ya odama dedim o taraf raf. Ne taraf? Рядом враги. Odam bачı bana bak. Нам пулемет кому? Пулемет кому на tek sen polga Ramazan onu. Тут я тут курсы больше. Холод на барадан нигахты. O bara anamıyor. Ha, ben basarım brada. Krasavчик. En biz çöre Ne en bir şey pardon. I got supplies. Evet, doğuşa gidiyorum biz çöre. Zaten poema skara. I got Skara. supplies. Dozum çıkarma girim. Tabii. Oh. Kaya basarım buraya saçan bir tarafına şöyle. Para şaştan kapı sarayım. Na dole montanga. Tamam, bir bana değil. Tamam, kızım basarım. O başlıyor buralara kadar. Rahmat. O, tango hocam sana. Tamam, kap sana. Robiło время, полинирование. Evet. Evet, yürü, git roz kaçma. Roz kaçma, roz. Konuşana gidiyor ona. Konuşana gidiyor. Alkışıyor uçağım kutaki açma batıram uçağım kutaki. I got supplies.
Рядом враги. Все, ты где там люди, братан, метку можешь дать? Marked a location. Watch out! Şahama aşağı zaptık. Watch out! Рядом враги! Watch out! Watch out! I'm recalling a teammate. Thank you. Thanks. Neymiş? Onu kalk. Onu kalk. Sto mi raftychama, ci myślę, że ekonomik. Masz. Não sei, não. Bırak ekran все толтатку, все, я его убил. Я иду сад был. Дура все. Опять там, здесь там. Eu não sei. Watch Здесь out! дома. Сука, бот испугал меня. Шестерку кинул под собой, четвертый. I got supplies. Шестерка есть. Надо второму помогать. Салим, это кому дать, да? Atayım mı atayım mı? Рядом враги.
Ostana to aut szmunkiem prawa. Zadna, mija peşime. Go. Tamam, finish. Как на борду. Kalaşa uspet kamo polnine. Zona. Ej, blata gash. Blata aj boloma. Ого. Это другой Watch out. склад уже. Дига склада уже. Там двойка, тройка. Четвертый там, стой Marked a пока. location. Пока стой там. Стой. Ай, тараф и бил. Стой. Стой. Здесь. Плохо, что нас увидели. Там впереди нас за камнем, видишь, он углядывает. Да, там Аккуратно. против двоих остались. Видел. Один с правой стороны. Убегай. Кидает сейчас. Один правый обходит. Один ног. Эй, Один справа. Есть. профессор. О, братан. Чувак, باید من داریم بزرگشم کس بیای من چی باید پرسه که من کس زنگ بزنم باید. صاحب جد چی؟ Тебя любит, братан. Поэтому. Ты уже меня отдаёл, знаешь. Hadi vas spokojno za mene i čorom budku Ruslan. Umad da bari sang name grab zanım kalan abro vardım. Tirom da sang razan ka uslan afim zanım bura. Ono şok alafiş ya boti bol ay taraf pozitsiya xez grek raf u taraf. Zaubek grozny. Tam iść nosaj. Что где ты? Ja składam. Ej, давай, да Marked a понял. location. Watch out! Ладно, а журналист чам больше. I need a weapon. Да, хуйня была, а уже место прикинь. Как Рамба, там и тёча.
Ostatka biorę, bo lub nie zańczę na chwilkę. Mam do poluta wejść. Wezmę chicken utok na banjara. Ta peş mi oldu ama iyi bakacağım. Sağlık sağlık. Hadi oğlum. Hadi oğlum loot. Peş kılmaz adam. Bakın tamam şurada. Chance squad Devam var. ediyorum. Dayak ona bacak Marked a kaz. location. Finish dajmy, o matki limaku. Maya jacka zadım finish koçi. O finish, tak jak na mąsach. Podasz sumkę, jest apteczka, należą tutaj. Guf buradan yürüyeceğim olmadan ne yap? Tabii. Evet şu ya. O zikrin ma ki nash koçi ne fartan o. Ay ve ona çaspit. Hangi mukkati asma tsunami çaspazı. همین طرف بلوم صدا ممکن نفر باشه ایستا چی دور میاد تا اینفو بخره تا اینفو رو برن نخرم اینفو Korkadım orada yaptım. Ej, poliówkiem bo fırma. Tiro pan bir soracağım. Karas'ta tiro pan ganda bir soru. telefon Thank başlarım you. taraf içi verem hadi bulumu istedim Yok bu ema sitat. Kaysa durum. Informe khari. ne polioftum skop şerpart oftum Agon skop kop me khari agon şey. ne yapaftum pritsel şaşa I got supplies. Ama panjo tira me kharam. Magazin. Vio bkhar matram. ne o çum ucum verem tiro Taklam rafti. Что сам вот ами страх все трах прав нест Ama mesela ne bulum se dalış sarı bir şey.
Здесь кому уже интересно. Попашкам зади. Так, чига пуши. Пошли край раз прям. Bomba da kavuşa batım içerim. Seta doğru. Ne damın ay bomba da çimek bay. Mola doğru mu giri? Doğru mu خدمتها. جا بوتا تعرف تايسس. Рядом враги. Когда ты так, ну задом neki ne ama brate. اه زال بكذا هو грозный. Da telefon odamaj se. Uparu ima da. Grupa auto da. Ovo ne iPhone oda, kriša šive. Neđe Mark the odama, location. volio kriša da. Neđe Mark the first god location. rokne. Да, Сашу старался идти. O Co radi se? Ne, peşimde hastay, peşimde hastay. Bola köyden yakın, bola köyden. Ona jadora. Pa peš mu Watch odama, out. brate. Peşki. Peš me. Hey, bola köyden odam mı? Рядом враги. Marked a Üçte location. kaga jaka zbyt bular. Ja taş grijeh, biraz. Tak, gdzie to odama, Hop, lama nazad. Ay yok, to bayro. Nokta. Kıta finish kamedı ne? Ma da przytyczy, ma jak mam ja gira. Как раз мощно бьем, уже баги, баги. Ne, problem da bug jak Marked a ekran. location. Hayır, Marked a gidiyor. location. Lan kaka da güzel mi da? Şöyle magam da beze bay. Şey ya zona bir numara kaka bak şu deste. Nare kaka zindamış. Kaka koymayın bak yani bilemedim zona. Ya bak ya. Marked a location. Bak ya kaka. Zona mı diyor? Let's go. Zona. Kaka. Salim verin. Salim duri barem nok nordam kanı. Подождите! Что забил, да.
خانم میدونیم اینجا سلام. آدم های. Рядом враги. بره. Uzi pa faktu god unokšava. Marked a location. جای کافه مدام بلاد. Adagi های. در جای Рядом враги. برو کاکرام زنم میره. Watch out. و دوران. بالا کرشک فنا کر. من درو. добре. Бля, зона написана ужора. Каса ти дай сам. Танок. Анта капос. Зона бесали. و زایسی بده. Почти Marked a крыдай. location. ای یک تک. من Marked a کد آدم. location. ای پیش جا آدم های. Рядом враги. ای طرف شما دور رفته یا؟ یا آدم پیش سر من سایتی نیو پروفسور. Запай прото. ای پیش چیزا ای اوپا داو پای راه کوچی. Бля, кафо задеста. مرا زایت است. نه برا. اوکام جاگر چکنی ای پیش او زایت طرف میاد تمیا. ترنی بینا جسوا بود نه. نزن شو به زونا میوزی. بля, кафо مدام брата. او دیدی شما. دیولا پرید. بازی میپرد چیه؟ طرف راستر. آها ام طرف میبرازی. رفت. وزاد. تو زونا. وزاد. حاول نوازش. تمام زونا. برو ما زدم بля, زونا نزن. و تا سنایپر کردن دیگه زمان خودم زدم. میو ما زدم در پسره. السلام علیکم. علیکم سلام. تصاوری جور بخیر. سلام علیکم. بخیر استاد زبی. سلام علیکم پروفسور صاحب خوب هستی بخیر هستی؟ الحمدلله شکر خدا خوب هستم. امروز رخصتی بوده استاد ادبی؟ نه والا امروز دکان دیگه تا کل روز مصروف بودم مال آمده بود دیگه کامپیوتر را چالان نکردم روز استاد حشمت گفت بیا کمشب بازی کنیم باز آوردم لپتاپ خانه. خوب است خوب. استاد حشمت کی میگویی؟ کی گیم میزنه؟ بیشتر بهش پیام کردم شاید پسندتر رو بیا فکر کنم نان میخورن. بیا بریم مشاهد بیا. درست است.
I need a weapon. Tu escolho, mano. Jak silony, zobaczcie. A trafi da Siros. Strzał. Olacak filmi yaramaz. Marked a location. Sam wpływa. Marked a location. Watch out! Marked a location. Marked a location. Jak ساعتی مرمی پر میکنه. هیچ چیزی لاز بخدا. نفرشو میگیره. Marked a location. Watch بریم out! طرف نفرشو میگیره. Marked a location. سایه برو Watch out! برو سرش. Marked a location. از این طرف بیا رو سرش. یک ساعت. Marked a location.
1 2 3 3 تیم میرم اونجا. بالایی را بگیریم. بالایی را دو تیم اومد. ده این طرف پایین نشین، بالا را بگیریم. Watch out! Watch out! Watch out! Mark the location. Рядом враги. Don't give up. Your teammates can still recall you. از پیش سر آمده. یا پیش سر آمده نفر اصلا. با طرف چی؟ او پا بالا رفت، بالا طرف. اگر میتونی خودت بکش. ای بوتا پیش تمام. سر بکش. ای پیش طرف میاد. از پیش سر. رکورد شد نپیش طرف. ای طرف دستی چپ بود رکورد شد. ای دست چپ بود، دست چپ. پشتت. پیشت. از ای رکورد میاد پیشت. من قدام بسیار که جو برام نمیدونم بر. فینیش بیتی که رو پاس بالا میکنم. همون من نوری بالاش کشتگی. کنم استاد. استاد دوید من نمیزنم. من اگه برم مرمی ندارم. خب. هم من طرف نفر است. خیلی زیاد نفر زیاد است. من میکنم سیمک. اونم ماشین بگیرم. چی باید دمی خونهای بلاز او جنه سیمه حیرانم. قراج چیست؟ نه اون مخاط دمو مدروی دمو بالا یکون автомат نیست میفهمی؟ یکون автомат نیست خونه بالا. دست خونه ادرا ببین. با خمو خدا. رکال نفر نیسته به فکر شما. دایجا دا اجازه میدم. دایجا نه اجا ممکن باشه قریب دارم. بالا استاد نکرد. خطی چیه اجا ممکن باشه. خطی سم آلته. جکت نبودگیه. I'm recalling a teammate. داون که تمام بریم. احتیاط بشه. Thanks. کار نداره کریمت. کاری من خلاص است. سلامتی کمک کردم. تشکر thank you. آه سوزابی. خیلی کلام. اونجا نفر بسیار بوده. دو کمان بود یا تکه بود اوست دو سه بود گم بود. با چند تاش بود بود و ما زدم و هم بود بیشتری بود. وقتی من دراج دادم بالا من دراج.
Telefonu al bak. Telefon şu orada ben kapan. Oho. Akkurat tam şu gücü rafti. Мне нужно оружие! Oho. Az bu. یا داره افغان اومدم. Az power plant olmadan. İhtiyat başı. ای پاور پلان اومدن؟ Az power. Oo az taraf power plant zaten ara. Kalashnikov söküyor. ماشina گرفت. Kustoza bir tane birbirine takıcı oldu. سوزابی دورای. Sen nazi taç kadırar. والا نمیبینم در کجایی؟ رفت پشت میکو این طرف رفت. Marked a location. با هست طرف پاور پلان هست نفر. پارپلان نفر است I'm recalling a teammate. یگان چی داشتی؟ پروفسور. Sorum ham maçı enfor skop set. Ham maçı buraya bir gire. Ne mi girecek ama? نه لوتر نکنم برای لوتر که خود. Oho. Kolos. Watch out! Kolos. Size mara bir gire. Mod farklı. زدک Size بشت. mara utat ne? Cana don ve daçsız karup kama. زدم. Dur. Tamam ben de. او را ناکم ولا بیفایده ناکرم زد ای دوری زایست هست. ای تو ساعت اومد. دمیج است مقصد او بشکت دور زد دمیج ای بودم نفر گای طرف مایست هست. Рядом враги. بوت هست نفر هست نمیفهمم. دور است. لوت کو برو. نفر است. خواب کرده. مارکو نه. Рядом اوهو враги. از طرف چپ آه میزنم از طرف از بالای کد دیدم برو. باز من یه لوت کنم. آه از پیشی رو این. پایین است. تو بالای این از پشت می کوبرو نمیاد تو. اومد نزدیک. نه از طرف سمت چپ برو. از سمت چپش برو. چپ از سمت چپ استاد بی. سمت چپ تو بگه. پشت می سنگو بود. هیچ خون ندارم
Salim ki bence olmadı. يلا تخشوا كنا بريم جان كنا. I need a weapon. I got supplies. Hücum vereyim. Kadın taraf. والله كيف جراوند صوتها شبريم. Hon farnim. Calut kada yine seven nafar nabdasın ca. بين كده شيء بروميسال نفرس Watch out. ده ريكول نفرس ده ريكول Tamam böyle. Berem. Watch out. Nokasın ca. Boyak nafaras Watch psihona. out. Watch out. Marked a Psihona nafar bu. location. Başa inecek نفرس Bak, amca böyle bizim olmaz. ki tarma bağman doktor ise
کجاست؟ این در پشت از دیوال است، در پشت سر تپه Watch اینجا، سر out. تپه اینجا. آمدم آزی. Marked a location. خونش کم است. خودش خونش کم است. خونش کم است. عالی. زدمش. مومیایی بود. از طرف Marked a از طرف location. گلوموسر نفر آمد باشه. Marked a location. دیگر Marked a سکلاد است location. گلومستر. Marked a location. این مسکواد اینمزی نفر است امزی مویوی. Help! چهارم نگرفته چهارم. نفر چهار نفر است. اوکی ویت. آخر رقمی 4 مجموعه من نکاست. لازم بود مومیایی را نپوشیدی؟ نه نپشتم نه. Excellent work. توپ وایم I got supplies. بوت است. I got supplies. موبایل زون نریم. سنی موبایل بر نره. چطور چورم چکو کرده زد رقمی 4 سموک کرده است. چکو چیه کرد؟ خوش دارم پریسکت بخواد خصوص مکان. سموک کرد. او از ما دماغ رفتم. ما باید در پس گیم برای. اول زوم اومدی؟ در زوم هستی؟ تو زبی؟ در زون است. در نزد من است در زون است. 17 نفر در کجای؟ باز سلیم آه تمام جرف میگم ما چی معنی داره؟ ماوس دمیش کرد. چیه؟ موشک مقصد چطور موشک کردم؟ کنترل میزنی مقصد موشک برای و موشک لوگو کنم اکران مجقی. ایوه اون پرابلم داره که مخاطر موشک در باشن برای وای موشک کنترل باید موشک برای همون کنترل میزنی موشک نمیره. با ما فکر میکنم باید بذاری اینترنت چون میچسبه کو اینگش صرف جمع کن برای هوای هم خیلی میتونم. نه بیا بریم سازابید زون. او بشک ولی بریم رفتم شاید مرا کشته باشه.
نفر موبیری زدیم 55 روپا داشته بخدا. یک تا چی میخرم؟ یک تا شارجر رو میخرم پیسه دیگه بده؟ پوش اضافه است به 4 کاسکو. من 14 دانه پیسه دارم بدم. Marked a از آنچه location. نه میش کار ندارم والا. بگیر یکی یکان چه میخری اون سکوپ 6 کود 6 نفر دارم خیلی والا. زیاد یک مونده. چی میخرم خلاص. نفر خیلی زیاد مونده 10 نفر مونده. خب 10 نفر دوزی چی خیلی نمی‌کنه. در این طرف نفر است در دور در این طرف Watch out! Marked a location. 8 نفر مونده. Marked a location. زوم بریم و یک چون میاد. یک نفرش با زوم زد. برابر من ریزا. زده شده است. من زده شده است. زون بیرون من زده شده. بیا بریم زون استاد اشمت. زون نبیا. زون جون بسیار میگه. از این جای خوبه گرفته است. در این وقتا اسنایپر لازم است. اسنایپر نگرفتیم. با خدا پولم داشتم میتونستم یک سفر استوب شش بکنم. Watch out! پشت این نفر دایده است از اون. Marked a location. Marked a یک location. نفرش رسید. دایم اجازه بسیار زیاد دامیج است. حالا یک مرمی کار دارم. ای خون میزنم. از Marked a این است. location. سلیم. نمیدونم تو اونجا پیش مدام مارکش که مرا نزنه بود. نه دستم شد دبل کپ یا آینه هر دیدمش. این در پیش مسیجر کنم. اوه یعنی در پایین آمده کلا. مارک. بزن. دو نفر است حالا. نقطش گرفته سه. دو نفر است. یک از بود یک از دیگه از پایین آمد. متوجه نشدم. بسیار خوبش بالا. Victory belongs to us. We are number one. بسیار خوبش. We're the best. Victory belongs to us. بسیار خوب بازی کردم. استاد فاروق تصاودین من یک نان بخورم. یک 20 دقیقه بود انشاءالله میم. خب صحیح 15-20 دقیقه نان. فعلا خدا. کجا نوکری رفتم. یک کالدارش چون نوکری رفتم که بیشتر میشه ها. همه تایی دیت این سری.
O pagodashon chiqaryapti, sessiz ishlamishman. Ha? Benim pagodashon chiqaryapti, sessiz ishlamishman. Aa. İlk klanam ganda buydu desem dedi o'xshab chiqarar. Oo. Faqat bo'lmaydi. Xudoy klan ki o'zini yaddi nafar bilan klan sekas. O'xshashadi, chanta общий yiftagan u pansada chandadan. Ol yagon klan man baqfad mishawa. Navbati moramiya bo'ldi, dushmanimizga moramiya. Ka washmu yagon vaqtlam yako. Ahmaq. Ben durup pas panca mekan magazin çiz kosara sabit de kasa sabit merem. Oo. O bayrak parti megan tojiga kimya. Bartoku tejeke. Bayrak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Start kmerim. Ças bir desteği yapar. Sarıştı merem. Aa, telefon olarak tamam kadar getire. Obo sakkadak. İnternet ahmak. Aa. Biraz recall bro. Don't give up. Your teammates can still recall you. Hayrat internet ças verdi recall tıkadım. Ya bu bolu recall yapar bu sahtımdan sonra. Gdzie bu? I'm recalling a teammate. Watch out! Bu nagus Watch ibazi out! katay. Thanks. Power plan ya sklar автобус. Ne powerpan gdzie mam? Powerpan mırdan miram. Ya lokçak ne bamerim çekin sekinem Bırak kill. Bırak kill bu teoxtet. Jimeri باید من شام تیم تا پیش پرتش کنه. دزدم. او zaten tam pejda islam. Afanda گرفتم. میگم بزگران افاجه قیام در چسبیده است. شرمنده کرد. این باگوی این پاوجی بخدا. Recall da best اون شواهد نفر میگنده بشه آدم میاد. ناموشه باشه یک تا تماشا بزنیم. بگه کیه؟ ماشي مشه و دفعه دیگه انشالله.
Ya rekol kanalda koy başarı. Oh, şöyle araya vaza taşışka. Ne baktı? Please recall me. I'm recalling a teammate. Got it. Thanks. Pancer chansın, pancer sezasem sege. Bo YouTube tmuş bez limita. I got supplies. I got supplies. Watch out. Soft koyacağım. Ali tarafıma kaymadan yok. Рядом враги. Ben de alıyorum. Can kasmamalı bu. Sek. Çok az bu, çok az. Yazık az bu. Super. Ya buraya aptalda hıtı kasalim burama çöktü. Çok ölmedi. Ha, yürü hadi. Burada yürü. Hadi.
کماندو میشنوی؟ بله. بابا چرا چی نمیکنی؟ حوصله نمیکنی زود دگه میری. از ما لود نشده بود دوار. حال هر کی تکرس راون میکنم تو در حال بازی کردن هستی اینا. جمع کن دیگه. چه کنیم دیگه، حوصله رفته، حوصله نیست. دایی جوانی حوصله نیست. تو یک در پیر شوی خودم چی خواد کنی؟ چی کنم ارشمد جان، حوصله نمونده. در جوانی پیر شدیم. ای جوانهای آل باید بسیار حوصله داشته باشند. 100 دفعه گپ بد بگویشان حوصله بکنن، جنگ نکنن. نه از حال این جوانی جنگ با نکردن. این جوانی با اون جوانی خر. بیا استارت کن. باش که چی پروفسور صاحب میبره او چایخوری رفت. او بچه یک چیز دیگه، این لیویک رفته 8 نفره. نه ببین 4 نفره است. 8 نفره است. این برای ما 8 نفره نشون، یک مقابل 8. برای من 8 است. برای من 8 هی او بک خورده. بریم یک اسنایپر. یک اسنایپر بریم. استاد زبی هم مال آره بچه های روز بیان شاید برم. بیا یک تا اسنایپر بریم. نه پروفسور صاحب برام صبر. نه او چایخوری میره بابا بچه. استارت کو دیگه. چایخوری یا نانخوری؟ چایخوری گفتم چای می نوشم. اوه جمع کو بگم چای بگو بیا بالای کمیتر بنوش. او با تلفن با موبایل است. او راستی ای من میگم کامپیوتر است. نه او میگه که من در آینده اگر شرایط هم شود یک خانه بگیرم، یک اتاق جداگانه میکنم، کامپیوتر همش شروع میکنم که می رفیقام بیان بشینیم گیم بزنیم. گفتم خوبه. کی میگه؟ پروفسور فاروق میگه؟ استاد فاروق. جمع کو بگو تا تو خانه جور بکنی پیر میشیم بگو. یک دلش جوان ده قلب جوان باشه دیگه چی. ای چی 2 دقیقه و 47 ثانیه میگه. اوهو باش. اوه گرگ ما بیخی سر صدا کرده. صداش میبرد؟ ها سگ است یا گرگ؟ گرگ. و چی تو گرگ است صدای سگ داره؟ تو این دو رگه هستم، یک رگش سگ است یک رگش گرگ. رگه میتونی چیز؟ این همون قسم است. این تو گرگ اصلی هم نیست. گرگ اصلی خود هم میخوره. تو کای نگاه کرده میشه. سگ از گرگ رفته درسته؟ نصفش گرگ و نصفش سگ. فهمه بابا چی گندگی داره ای؟ باز 2 دقیقه و 54 گفت. بریم لیویک استارت کنم؟ لیویک برو لیویک. ایرانگل انتخاب شد. بابا چه برای بعضی کسا اپدیت آمده. این چی رقم است؟ اپدیت چی میکنی بچه؟ اپدیت میاد کامپیوتر یک ماه فقط باز چی بعد میاد. من اپدیت چی میاد؟ با خودش چی بیاید؟ اصلی اپدیت در خود گیم لوب بیاید. اونجا باز اپدیت میکنیم. از همه خوبش دیگه طریق یوتیوب اگر اپدیت کنی غیر قانونی میشه، باز مشکل پاسام پیدا میکنه.
نبی که دالخور رو جمع کن. ام آر خان. با توی تنها آمدیم. توجه باش. تا دیگه نامد. یک نفر آمد. کدام طرف؟ اون بوت هم میگی؟ Marked a Hey, Jara. location. او بوت هست. Marked a location. باد نبود باشه نفر اصلی بود. ای بوت بود. چتر چی داشت؟ چتر رنگه داشت. بیا تو. میره بزنیم. من گویم بوت هست. دوید. جمع کن. دست من دو سیلوی هست که دو برای ساعت من فقط چتر مرمی عوض میکنه. گم کورن. اگر یک بات دیدی نزن خواه تا که اینجا یک چیز برات نشان میدم که پوشت بره. از من لک شد. کجا نفر هست؟ ریکال نفر کجا؟ هست. ریکال. Marked a location. باش که اگه گرفتم سر من اگه اسکوب 4 بخرم میایم. اسکوپ شال بود. در بگرفت. اسکوپ یا کجا؟ اینه اینجا. Marked a location. اینجا. I got supplies. آمدم. بیا در پا میگیری؟ در پا اضافه هست. بیا من یک انفور بگیرم. بریم. دی نفره حشمت. نه ناک شد. ایرانی. آی آر کینگ. بیا بیا از دریا تیر شد طرف. ایران کی؟ نگاهش هم هست اونجا. از ریکال میکنه باید. اصلا صدای فایر. 29.
نفر. Awesome. Watch out. ناق شد. آمد اکم خوبش بیا بریم نزدیکش یک بوم پافتم طرفی را. نرو طرف. یادم نمیاد. ریکال شد یک نفر ریکال شد او بزن دمیج هست این چرا بند میشن نرو طرف بیا اول بگی خوبش بیا Awesome. اول ما را قریب فینش کرده بود چند مرمی زد اومد. پیش برو محکوم بزنم با دو نفر ریکال کو حشمت. داخل Please recall me. داخل ریکال نباشه نه نفر کسی نیست. کسی اینجا هر سه فینش شدن. Please recall me. I'm recalling a teammate. مرمی Thanks. سب دارم اون آها. اما چی بود؟ او اینه اسکوب شش اگه میگیری نه اسکوبا چی میکنیم؟ کماندا. پیشی رو ریکال است. دراپ است. والا ما بایدم زره اون رو بگیرم زره ما بیخی خراب شد این حالو شما رو سه میگیرم پایسه داری؟ شاید باشد. ایزی رفت گرفت. 15 تا پیسه دارم. آه چند پانس؟ برسد؟ او یک پاین با کم است من بخوام نه لوت. پاین با کم از گرد زره سه Marked a بگیرم location. همونجا کیلو لوت کو. همونجا لوت کو. بس نه این خانه اینجا را لوت میکنم اینجا فروشگاه است شاید داشته باشه پاینم خانه را کلش لوت شده پیدا کردم بریم بخیر او باشه این تو از کجا دیدی؟ از دوری. جمع کو
زیر ایسه میگیری حشمت؟ نه خریدم یاله ای 30 روپا میال خیلی از من رفت مفت بیا که فایر است سب کن من اسم کارمو گرفتم یک 4 و 5 کنیم خطی و قماندان پیشوتون خیر بود اوپن رفتی دو بچه آها نه پشت سنگ هستون سایل دارم پنهان شدم همین نزدیکیتون بود Watch out! Watch out! اینجاست خب دمت شد اوه سنایپ کرد مرا وای عدد چپ اومد عدد چپ آمده رئیس سب کن بدنات سعی کنی که از دو طرف مرا زدن این زونی آخر است نه نمیگیرم تو را آه نه نمیشه از بین رفت متوجه باش پلگه مرده نه که چی میزنه نفرم به وقت مردیم ما Good luck, mates. ایروی اوه بچه آه سما بودیم تو چی کردی تو را که چی زد ای هی او من از کجا دید من پشت دارم یکون در شکست من پشت او چی بودم خون مرا اوخه کم کرد آه میفهمی یک چیز دیگه است او گوشکی های بسیار قوی دارن که همی شور بیتی خودم میفهمن که در کجا هستی ولی که او فهمید که پشت فهمون دروازه هستی او دروازه من پشت دروازه شکست خون ما همونجا کم شد او بدبختی را ببین اونجا باید منم اول او چک کنم فهمید که خونت کم شده تخم پذیر کشید باش که استاد زبی میای یعنی کامپیوتر رو روشن کنم یعنی میای باش که اورم بیای بری باز حرکت یه رقمی رو میرم ای چی مونو کدامه کو آه ای رفت یعنی را آه تو ای دیدی از آه ای از در او آیدی هست این 600 یوسی بود کو 600 یوسی میخریدی بود آه
بچه های روز نامد. یکیش همه یا ازال یک یه بسایی هست تو بریم یک دیدیم بریم تا که میایم. I got supplies. Team match, let's go. The blue team has scored for the first time. Enemy down. Clear. Killing spree for the blue team. Expired. Reloading. I got supplies. The blue team is in the lead. Killing spree for the blue team. Clear. Cover me. Expired. Killing spree for the blue team. Great. You're about to win. The blue team is heading to a perfect win. Cover me.
Blue team victory. سلام علیکم استاد بی جور بخیر سلام علیکم. اوه استاد احمد جور بخیر. خودت در چی اومدی؟ در اکانت امید اومدی؟ ما سعی کردم رسیم چرا در اکانت دیگه آنلاین نشدی؟ سعی کردم رسیم چی وقت آنلاین بشه استاد احمد؟ آی فکرم نشدم. ما گفتم باش که برات بگویم که امید دین روز زنگ زده بود که والا چی میای، حالا اپدیت میای، عربی میای، چی میای، آیدی مرا واس که میرم چه مته که بگی چی کو دیگه ما را مجبور کرد که بیا میره باز میکنه. خب بشک. ولی او امو چی که برای ما گفتی روان کرده امو در کجا سعی میشه استاد احمد؟ کدام؟ ها امو که عربی گفتی کدام چیز برای ما روان کرده؟ این در چی برم این باید کده چی شد این اینجا اعلان ها که تیر میشه یک اعلان آرپی است، گروپ پارچ فکس نوشته است 15 دیگه اینجا برو. وقتی که رفتی باز اونجا در جای اینوایت ما اموجا است اونجا برو جاین کن 290 یوسی. بشک والا گرفتی؟ گرفتم 290 یو سی. یک نفر دیگه منال بیای باز 3 نفر پورا میشه 10 یو سی هم میتم. این مال مرا 10 یو سی دادک. بخیرم 3 نفر پورا شده بخیرم. اینه پورا شده. اینه در ما گرفتم 10 یو سی. بریم بخیر یکان نفر داریم. بریم در نظرم نه دیگه صبر سعی کنم ببینم یک دو دانه هست که میای یا نمیای. ماسی کجاست؟ ماسی آنلاین نیست؟ ماسی نه کیوم آقا منصورم تو نوت دیسترب کنه چه میگه قیمم. بریم پای Let's fight together. پروفسور اومد. آمد؟ بیا ما شما میرین دمی جنگ یا پشته میشیم بیا میزنیم. دیگه
یک دقیقه والا نواه کرد. طالج بلندی کرد. اولی یا خیر گیم ما را ساعت کنه. فکر کنم یک Watch out! چه رقم ما رو زدم کلش برای سواری. Watch out! Watch یکی out! دینی است. Я бургя Ашмат. Хамиджа. Рядом враги! رشتم که I need a سرش weapon! Help! Help! Number 4, number 4. Help. Number 4, go. Number 4, number 4. Excellent work! Awesome! آه. یا مقصد ناب شدن. خیلی نفرش وقت رفته در ریکال. چی؟ دستپار داره بچه اسکارل. نه من کار ندارم. نه پیشتر از آزبی که یک دارباز سر خوردیم. تمادین یک رقم زدن کرد. یک رقم زدن کرد که بیخی ما ایران مانده که چه رقم زد. در پشت دروازه استاد بود تمادین امی خود را شور دادی و هم جای دیر فهمید. اوا امی ضربه کرد از پشت دروازه مایده شد. مرمی از این کلش در جان سماودین خورد خونه زیر نصف کرد. آمد که تخم پذیر کشت. یک تخم پذیر زدیریم مرد. نه به هم بار بود. والا نمیدارش خونه سماودین رو نصف کرد آمد که تخم پذیر یک تو زد در سماودین خیزک زدی سو رفت نزنه یک تو زد مرد. والا نمیشه جانش بخبر. بازی رو کشت یک حرکت هم رفت سر مرده سماودین ایموت رفت. سماودین چی بگه های نفر قدر تو خفازی کشده؟ آه باید در یوتیوب میمانده. نفر بیغی زنده نفره. زنده نفره که تخم پزی زدی ناکام نبود زنده ایسیزی میگرد آمده نامه که ترس که تخم پزی زد. نوشتی جانش آخر خواهیم تو دیمش. او هم مگه مکر نبود واقعا دکر نبود بسیار دارباز بود. گفتم یک رقم گوشه بیار کلا نه او که بپوشی بسیار همیان نفر شور بخوره میفهمی که در کجاست نفر در کدام خانه دیگه. او هم همیشه سماودین خود یک شور دفتن جای داره فهمید والا کالای مومیایی داشت مکر نبود نفر والا کننش بخیر. چی تو سماودین صدای ده بکش چه بگم دیگه آقا بچه سماودین زده خراب کرده اصلا خراب کرده نه بعدش اینجا که بزیبش دیگه جا بود که من همه از پشت در شروع خوردم او در مایده کرد با او چی فلیموتی دروپ بوده او فهمید که پشت در هستی تو کدام ضربه کدام دروازه مروازه سماودین خراب در پشت دروازه بود بشه بخدا تو دور بود. Fall back to safe zone. از من لک شده باشه حس کنم Mark the سیده اینجا location. باش کنم پورا میره اوه نه فایر داره فقط بین
جای ریکال. یوتیوبر زدم. Рядом враги. مرد. آی اوه رفیقش اندوالش نگرفته. هست. حالا میگه برو ریکال کن، من Watch میام out. سرش به خدا. ما برو طرف ریکال هم میرم حالا. نماشم میفهم. موتر اوه موتر سر از وار رفته. نه گشت از سری با. زدم یوتیوبر هم قلای مومیه زرد زدم. نه یوتیوبر هم من زدم. یوتیوب دایناکو. پشتی سنگ است. Рядом враги. والا ما را اگر بزنم با همه ام بسیار 2 مرمی ما میموریم. این مردم هیچ نمور. Watch out. یک دوازدهم رقمی هست. یک تیم دیگر هم هست. گو. اوه اوه قریب برای برای تو از زدم. طرف چپش دوره میزنم. ساشمت خودت متوجه باش. من از طرف چپ میرم سرش. صدا پتو میگیره استاد زبی. ساینس. برای موجوده بری. او نفر اینجا ریکال شد. حالا مگم مشت بزنی صدای پای نمیفهمم. نه این چی رقم است؟ اوه میره من نزده بودم این باز داره ریکال کردن. ریکال شد من زدمش باز. ایو دیگه ایش نزدم. خوبش. همین خواه نفر است. بشک Рядом враги. اوهو ده پوین نفر. خواه نفر است. بشک. Рядом враги. اوهو ده پوین نفر. ده اوه. پوین نفر. نفر خودم میگیره. استاد اشمت بزنم برم. مال تو برداشت. خوبش. زدمشن. به شکت من میگم. کلش لنگلاش هست بخیالم. کسی نیست کل که اساس رخون. من. Watch out. دیگه آمد؟ نه خلاص فکر کنم. 100% به خاطر کلش ناک شده. نه او یکیشان خب. در ریکال هست. کدام جای سر ریکالش تگیست. نه اون نفرش که من ناک کرده بودم دو طرف سرک. او را پاس بالا کرد. بیا زده بیسکوب شارژ داره. خوب است. این اینجا. I got supplies. به شک حالا. مرمی ثبت خلاص کنم. خب برای تو ما خیلی زمان زمان کنداختم. آمد. I got supplies. نه او یک کل نو آمد. اوه والا. نفر که ریکال شده بود زدمش نه؟ آها از این معلوم میشه که این نفرش کمین کردن. دم بیرونای زون حتما کمین کرده در سر مای جای ما را میفهمد. 100%. خبر کنم چه کنم بزنم. والا 60 تا مرمی سبز. Watch یا این out. فروشگاه است. اوی گود بودک. خب همونجا دویده رای بودو. این از 32 را پدارم اگر مرمی میخرین فروشگاه است. اوه میخرم. اوه ولی خونم یک I تا got برم. supplies. بیا چیز هم ندارم. مرمی هم ندارم.
نه گور دارم نه کفن. مدرسه از نفر بریم بخیر. 3 نفر دیگه موند. اگر ریکال نکنن پروفسور صاحب گیم مرا سایل داره. چطور فهمیدی؟ از اینجای پیامک دیدم. اسپکتینگ پروفسور صاحب است. گیم مرا سایل داره. بشه. وقتی کسی گیم تا سایل میکنه بخوای ببینی اینجای پیامک که بری داخل علامه یک ویدیوست. اون سر از این کلیک کنی هر کس که سایل کنه داره اونجا نشان میکنه. 1 نفر 2 نفر 3 نفر. اون صدای فرد. بیاین بچه ها که در چی نفر است. اوه یکون بزن بچه ها رسیدی. بزنید. Watch بله. out! ندیدیم در درخت. یک دانش پشت درخت است یک دانش در پشت چی؟ اوه این داخل دیوال دارم. Watch out! اوه اینترنت من ضعیف شده داخل دیوال میگم دارم. Watch out! اوه در این وقت برای ما زنگ آمده رئیس. از پشت سر او بچه نه او را فنش ندادیم که ناکده بودیم. نه وی اگر زنگ نمیامد ما را فنش میکردم. نه سرش اسکوپ کردم که زنگ آمد. زنگ که بیای مکمل اینترنت ختم شد. از من قدر لک دارم بلیادش. ناک شد فنش بتنیم را بش برشتخ نمیتونه دیج باشه. قریب از کالم رو لاس بشه کنم گلزن و پیشماز. Marked a location. ای دیگه کجاست؟ دم پشت اسموک است؟ دم پشت سنگ بود اگه نمیفهم شاید برآمده باشه طرف خانه. دیگه کجاست؟ نمیدونش. اوه من زده دیدمش. رئیس. اینه در اینجاست. Marked a location. در پشت همین چیز است. دیدمشم. اوی بات میزنه ای خونه ما چی جور کرد؟ Watch out! آه شما رو چور دون راش این شما رو چور بیاقلاسه کو خود زود از اون نه میخواه که برای ای آمد کنه بیرد اوه تخم از این مالا مرا خود ورسی زدش مرا زد دم یک تو مرا ناکد نوکر آه با خودم بشه حالا خوب بازی کردیم این تو کوال شه مزه میدن سلام علیکم استاد اشمت. السلام علیکم پروفسور صاحب جور بخیر. خوب هستی؟ بخیر الحمدلله. سلامتی ها خوب است؟ شکر خدا خوب است الحمدلله. تو خوب است؟
Alhamdulillah, man خوب هستم. سلامت باشی. یک دیده میرم. امی تلفن ما جواب بدم. تا وقت میایم. بعد تدیم چی بریم؟ میرامر بریم. رگم میرامر شه رگه یا بزن ویکندی. میرم. یک دیده میریم. شما بره آه. شما بره میریم ما 3 نفر میریم تو نرو. красавчик. Team match. Let's go. First point for the red team. No mercy. Cover me. Dead. No mercy. Clear. Enemy down. Reloading. Dead. Expired. Cover me. Clear. Nice shot. السلام عليكم Руслан. Самовидин, салам алейкум. Как дела? Все отлично, у тебя как? Отлично, алхамдулилля, все хорошо. Че будем играть? Ты мне только что запрос кинул? Да, только что. А, все. А я-то думаю, кто кинул, я не успел посмотреть, сразу вышел с игры.
Азим этот один есть? Не удалось отправить приглашение. Сколько чё? Поскольку у вас нет... Ну, в основном последняя версия. Это последняя версия игры. Обновите игру. Что за хрень? У некоторых это пришло уже обновление, а у меня еще не пришел, поэтому может быть. У меня тоже не пришло. Ты же с компа играешь, не? Да. Ну, мне тоже не пришло. Vallahi geçici eşiği açmayalım aga. Hı? Tamam. Bonnet ben herkese geleyim. Ого, мы сделали. Миллионер. Какие люди здесь? Kanka şu yaptı Danya'da gel. Только так громко, ебаного. Постоянно орут. Şey herkes sizde var mı? Надо привыков. Давай сюда прыгнем. Плохо. Логистик. Полетели. Он обычно, этот, уз миллионера вот как Üyde раз таки oynayasın сюда böyle проехал. kompütürde Danya'da gel. Бля, ты че не слышу? Да я сам нихуя не Да? слышу за него, блядь. Тут узбек, блядь, громкий пиздец. По-моему, только мы здесь. Никого не видел. Marked a location. I got supplies. Бля. Я его, наверное, сейчас вырублю. Мочелик. Снайперку берешь? I got supplies. Не-не. Тебе нужен 60 или Ну, тройка? снайперку беру, но не... На ливике редко очень беру. Нет, мне ничего не нужно. По прицелу у меня все хорошо. Что там еще один был, что ли? Я не видел его. I got supplies. Oh. Kereye de hakem, kereye de hakem. Beni aldın da yürüyüştü adamlar ki. I got supplies. I got supplies. I got supplies. Benim ki bu sahip olayım Murat.
Wow. У меня люди, у меня люди. Тебя? Там еще. Бегу. Да, там. Забрал. Один был только. По-моему, да. I got supplies. Посмотрим, что будет. Все, пойдем в сторону, да? В зону. Да, уже нужно идти. Кто-то сзади стреляет по кому-то. Marked a location. По-моему, там под... Или... Нет, челик. Здесь в углу. Рядом враги. Enemies ahead. Челик, там челик. Marked a location. Бол, братан, işte yapma. Там еще челик. Я иду к тебе. Рядом враги. Не торопись, брат, не торопись. Трое. Вперед. Ha, еще ne olayım брат? Çok da kaldı, öyle kaldı. Еще есть? Не I got получится. supplies. Он финишировался. Videoyu açık amcalar. Иди с тем в зоны. Много ты проехал, брат. I got supplies. Watch out.
Geldi. Hmm. Здесь люди. Вижу одного перед тобой. Сейчас нокаю его. Хорош. Watch out! Там еще один. Бегу. Блядь, тихо, третий, ни хера не слышно, блядь. Cem. Tekin o yapırış. Ah, Einstein. Крыса, блядь. Красёнок, блядь. У них, блядь, искусство, блядь, крысить нахуй. Рядом враги! Сзади обходит. Хорош. Конченый, блядь. Тоже крысил, блядь. Сидел, жал, не получилось, когда не фартануло у него. Шея аптечка. Вижу челика. Это они с одного склада должны быть с миллионером. Думаешь? Да, вижу. Еще один вижу. Marked a location. Вот сука. Ха-ха-ха. Obrigada. Есть люди где-то? У тебя? Это далеко. Не, спрашиваю, есть? Нет, я не вижу. Последнего видел здесь, но еще не вижу. Рядом враги! Хорош. Вот это, оказывается, был.
Where is it? Этой стороны, походу. Marked a location. О, в голову получил, походу. Оригинал. Да, крысы, блядь. Регаля, блядь, пидорасы. Не материмся, Руслан Джон. Мы на стриме. А кто стримит? Я. Я не знал, что ты стримишь сегодня. Норм, у меня и так много зрителей пока онлайн, ничего. Есть кого-нибудь пригласить? Сейчас посмотрю. Да нет, вроде нету. Ай, с Надежда хороший рандомами. Как повезет. Ассаламу алейкум. О. Мистер на ходу здесь. Стоп. I got supplies.
Ай, блядь. Метку хотя бы хоть как-то дай, хоть знать, куда идти. Marked a location. Окей. Вижу, к нему бегает. Лучший. Вот там болики есть. Там его болики были и третий шлем, по-моему. Новая. Ну, есть третий шлем. Руслан, у тебя же большой клан. Никогда с пацанами не задумались вступать в этом, в праки, которые по вечерам играют. Не понял. Что ты говоришь? Еще раз повтори. Ну, каждый вечер же происходит это, играют же стримеры с этим праками. Не, у меня, так скажем, МКХТ здесь есть. мой клан не потянет. У меня, ребят, какой здесь? Что где? Marked a Ну, location. там же есть такие. У меня клан не потянет, брат, праки. У меня есть ребята, которые играют, но у нас по времени мы не попадаем вместе, очень редко попадаем. То есть на разные места, да, находятся люди. И здесь тоже есть, которые просто работа, понимаешь, у одного вечерняя работа, у одного дневная, и поэтому не всегда получается. Да, тоже такое. Ну, если конкретно... Плюс у меня очень взрослые люди, они, рабочие все, и не всегда в игре бывает. То есть, как я, например, я активно играю, а есть люди, которые не Люди активны. здесь. Рядом враги. Дальше, идут сюда. Рядом враги. Ну, если ты будешь на какие-то праки идти, то я бы пришел бы с тобой, я бы пошел бы с тобой поиграл. На праках. Ну, на праках То есть я не это... против. Там кто-то, например, за праки, да? Там надо этот отправить. Кто-то в Discord заходит, кто-то данные им отправит, кто поступает, кто играет. Я этим не разбираюсь, вот. Ну, если ты вдруг будешь, если у тебя будет тима... ты это имеешь в виду? Не, у меня Marked a тима нету. location. Вот. У меня тим нету. У меня машина. Иду. За тобой. На вызывалку поехал. Вон, Машина на вот, вызывалку подальше поехала. видишь Рядом человека? враги. Рядом враги. Рядом Очень враги. каленый. Marked a location. Одного нокнул за каменем. Я в сейву. Да, ну он хорошо мне там. Дымы лишние, дымы здесь не нужно было кидать, брат. Ошибка. Сука, хорошо зажимает. Один Ты из так них. мог бы сам тоже нокнуться. Marked a location.
Рядом враги! Рядом враги! Они задние убили, здесь одинок. Рядом враги! Рядом враги! Marked a location. Патроны заканчиваются скоро. Watch out! Сзади. Блять, сука, сзади пришли. Я заберу. Я хочу здесь. Дай пятерку чуть-чуть. Четвертый. Чуть пятерки дай. Спасибо. Заднюю смотри ты, Руслан. У меня здесь спереди прямо, сука. Ему один пуль нужен. За текстурой сидит, сука, блять, не выходит на. Что с задними? Бля. Вижу одного. Двое вижу здесь. This way to the play zone. Здесь На, люди. на тумбочке, да, враги. в комнате. Блядь, опять нами. Marked a location. Ты один. Тайминг теряли. Граната. Аптечку возьми. Лучше. Надо. Свек. Ой, ёб твою мать.
Ты его залагал, что ли? Двое на одной точке стоят. Мыши блядские, блядь. Ненавижу, блядь, узбеков, блядь. Переношу их просто, блядь. Они просто как крысы, блядь, последние. Блядь. Забываю, что ты на стриме, брат. İskender boş. İskender. Kabul kıl. Kabul kıl. Yo. Ого. С кем мы попадаем? Да-да-да-да. Гронулся, да? Не, мы на стейбл, а Да, потом на Гронус пойдем. Раз, два, короче. Два, три склада там. Три склада в Гронулсе. Да, там 3 склада было, да. Топ фанатик здесь. I need a weapon. I need a weapon. I need a weapon. Tepeye magazine çıktım döne. Onu çıkarttım nasıl kırış geldi şu oldu dönüyor. Yani cinsiz. Oh my god. Fuck. Ay, solo. Haberim aldı ya. Botlar.
Я пошел в сторону Кронуса. Руслан. Это машина лишняя. Кто? Блять. Терс. Я в стрелу, ну... Прям рукой надо. Блядь, сзади от Пиздец. него. А третий где у нас? У нас если кто-то спасет, то третий Please спасет. recall блядь, я не me. знаю, блядь. Давай, брат. Они на вызывалку приехали. Все, беги. Они на вызывалку приехали. Это другой склад. Пиздец, местный. Он лежит Я вон знаю, там. знаю. Лежит, видишь? На 70. Да, я его видел. Мне просто слева кого-то, блядь. Чего не слышу, блядь? Я говорю, меня слева нукнули, слева. Я его видел. К нему двое спустились. А, это топ-фантик. Он это за Watch Меня out! отсюда нукнули. Рядом враги! Ага, kill скоро. У меня броника нету, блядь, я и поэтому не могу нормально стреляться, блядь. Его первый шлем столько получил, не нокнулся. За каменем нокнул, да? Здесь? Рядом враги! Да, на Хотспринг... Да. На Хотспринге еще люди есть. Да. Ты лучше так не беги в открытое. Вот Watch здесь, out. вот здесь еще люди есть. Давай попробуй нашего поднять. Да, интересно его. I'm recalling a teammate. Нужно взять тачку и свалить отсюда. Что, поехали в зону? Поехали. Лагает прям. Правее обходим. Четвертого хочешь, забери тоже четвертого.
Правее, 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 бери правее, правее. Правая машина. Блять, левее уже. Уже левее. Уже в зону надо. Да, да, вези. Забьем эти дома. Вот эти. Marked a location. Давай, снова. Машина приехал. Остановились они? Да, да, да. Уехали. Один из них. Обходит один. Какая? Я тоже обхожу. А, это фанатик. У меня здесь еще ничего, я не могу к вам туда подойти. Пиздец. Откуда он знал, что я тут? Блядь, как он так быстро зашел сюда? Ой, блядь, четвертый раунд, блин, вообще ничего не говорит. Пиздец. Don't give up. Your teammates can still Ресни, recall ресни. you. Наверху. Thanks. Да ладно, ну что это такое, блядь? Сука, блядь, пидорас. На него прыгай, прямо на меня прыгай. Убивайте этого долбоеба. Он меня тащит, блядь. Сука, прям. Стой, стой, третий, стой там. Вызывай, 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 вызывай. Блять, третий, ну сказал же вызывай, блин. Ну елки-палки, блять. Ну чё ж ты такой тупой, блять? Блять. Ой, блять. Как пробка, бля. Конченый, блядь. Бля, как мне это не везет, с этими узбеками, да, эх, не мама ебабы, как они... Лучший красавчик просто. Там еще один, там еще один. Да, там вижу, еще вижу, 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 вижу. За этим камнем. Еще был. И двое на вызывалке, двое на вызывалке. Сейчас один пойдет туда, а один пойдет на тебя. Один пойдет его поднимать, а один к тебе пройдет. Смотри. Хорош, блядь. Слева еще посмотри, дымы кто-то кинул. Отсюда идет. Я же говорю, бля. Он у него УЗИ, так что смотри, ты где нужно. Он далековато сейчас.
Вот он, прям перед тобой, прям перед тобой. Блядь, Брат, ну я я же не тебе видел, сказал, нет, прям я перед его не тобой. видел, я другого видел, заднего видел я. А зачем ты к нему пошел, ты, брат? Зачем ты к нему пошел? У тебя нормальное же место было. Ну, кстати, узбеки, бля, они не играют, понимаешь? Они хуйней страдают, блядь. Другой тактики у них просто не существует, блядь. Сейчас, подожди, Бойко, посмотрим, подойдет. Пошел нахуй, блядь, что мне дружбу кидает? Сейчас, подожди, этот перс, секунду, подожди. Ждем. Сейчас клановец подойдет, у него же заканчивается катка. Ой, блядь. Спонтовая, блядь, такая, блядь, игра. Руслан, Да. Руслан, мы втроем пушером Да. играем, я думал, ты один, короче, присоединишься к атаку. Понятно. Ну ладно тогда, хорошо, брат, играйте вы, если чё, сыграемся еще прям. Да. Да я случайно, ребят. Погнали! I need a weapon. Везунчика я, блядь. Mi недавно играли, это неделя назад.
с пацанами играл, а с этим попал, с пушером. Пушером закрыли. Вы закрыли их? Да, я их до того не знал, пока ты когда-то добавили его вечером, он жаловался, что твой одноклассник этот читы использует. Сзади закрыли его. Да. Да, вот тогда вспомнили его и этот никнейм. Потом зашел, у него это, по-моему, есть, да? Посейдон есть. Да. Да, то же самое. С нами сквад. Двое вижу. Отлетайте, да, кто-нибудь? Watch out! I got supplies. Это третий, блядь, здесь. Рядом враги. Двое в этом домике. Рядом Еще враги. третий есть. Watch out! Watch out! Marked a location. Сюда побежал. На эту сторону. Marked a location. Don't give up. Your teammates can Ничего, still Пер, recall поднимемся, не you. переживай. Awesome. Watch out! Стой, четвертый, стой, не торопись, сейчас пойдем. Там на вызывалке люди. Нет проблем. Все, пошли. Стой, поехали. Че, люди здесь? Marked a location. Watch out! Marked a location. Watch out! Не заходи только туда. Александр.
Бля. Пиздец. Let's go. Сейчас. I'm recalling a teammate. Куда нам здесь залутаться? На Спасибки! Hot Spring, Thanks. наверное. На хот спринг прыгай, на хот спринг, да. Бейте по слабым местам! Эй, блядь, крыса, ну сука, ну что ж ты, блядь, такой крыса, блядь? Я не знаю, откуда же он мне нукнул, блядь. Вижу. Первый раз. Я не знаю, ребят. Я заберу. Он идет сюда. Один слева. Бля, ебаный. Перс, дым, кинь еще, перс. Дым. Нету, у меня дым был. Ну, Watch стреляйте out. по нему, Watch out. Блядь, не стреляйте, ну он же добивает меня как-то. Поднимай, агрессор, поднимай. Здесь прям поднимай, брат. Бля. I'm recalling a Что за teammate. хуйня, бля? Почему меня всегда, блядь, убивают в спину? Thanks. Это бесит больше всего, блядь. Watch out. Лучше... Watch out. Watch out. Спасибо, Watch агрессор, out. спасибо. Watch out. Marked an enemy's death crate. Marked an enemy's death crate.
Ай, блядь. Где люди, где люди? I'm recalling a Один сюда teammate. бегает. Рядом враги. Thanks. Один здесь. Marked a location. Рядом враги. Let's go. Watch out. Хорош, блядь. Ебать его рот, бля. Дорогу должен пересекать один. Один должен здесь быть. Руслан, Рядом аккуратно. враги. I got supplies. Я убил, я его нукнул. Ага, все тогда. Двое здесь должен быть. Рядом враги. Сейчас они должны дорогу пересекать. Собрал свою терму. Ага, как раз у меня патроны закончились, оказывается. Все. Можно их Чё, залутать. бля, соснули, блядь, камдоны? Бля, столько стрелял, 2 килля что ли? Ну, хавает прям. Зона хавает. Беги. Патрон нету. Мне аптека нужна, ребят. Есть аптека у кого? Хотя бы одна. Да, у меня есть бе. Давай. На, возьми. I got supplies. I got supplies. Два болика еще I здесь. got supplies. Получил уже все? Все скинулись. Болики есть, а аптек нет. I got supplies. Благодарю. Let's go. Патроны есть? Пятерки. Чуть-чуть. Да, да, есть пятерки. Да, давайте, да. Marked an enemy's death crate. Это I все, got с чем я могу supplies. поделиться с тобой. К сожалению. Достаточно это. Метку с карты уберите, у кого там метка стоит на Гронус. Это, по-моему, это баг, какой-то баг, по-моему, это. А где-то люди. Где-то прячались, походу. Так где-то наверху. А, будет вижу, второй здесь бункер вижу. По-любому. Рядом враги. Вижу, бля, там бегает. Watch Я out. говорю, да где-то. I got supplies. I got supplies. У нас хуевая позиция, нам Да, надо да, да. сразу вверх брать, пока есть возможность. Справа I got можно обжать, supplies. по-моему. Справа лучше. I got supplies. Тихо, тихо. Вижу еще одного. Домик бегает. Правее еще, правее. Ты правее иди, метайся, вот. На меня заходит один. Тихо, 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 на меня. Поднимай. Лови. Ой, ты лучший просто. Бля, как я его Там на крыше еще один. На крыше видишь? Стой, сейчас с снайпером. Я в ахуе, как я его не ну-ка. Бля, это опять этот ханга, блядь, заебал, блядь. Marked a location. Watch out. Watch out. Ебать. Watch out. Watch out. Откуда? Блядь, сзади Watch out. зашел, ебаный Watch в out. рот. Сзади. Marked a location. Все, он нукнулся, брат, он нукнулся. Watch out. Watch out. 48 секунд. Marked a 48 location. секунд. У меня броника нет, одна аптека. Аптека есть? Мне нужно Marked a будет крутить location. там.
Я вижу его. Marked a location. Я видел Watch его. out. Да, 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 да. Awesome. Marked a location. Нам нужно в зону. Правый Чё, обходный. бля. 16 секунд. Нам к ним нужен все равно. Смоки есть у него? Без понятия. Я в зоне. Ой, бля. Ебать. Он на другом доме, оказывается, блядь, сука. Нет. Ставился, бля. Смоков нету, бля. Алло. А? Оу. Сейчас я побегу направо, брат. Я сейчас побегу направо, чекай его. Не торопись, не торопись. Блядь, меня видел. А, вот это уже Ай, бля. Одна крыса просто засела на этой гребаной крыше, бля. Пиздец. Ой, блядь. Девятьсот этот урон нанес. 2 килл забрал. Успел. Да-да. Могли крысу убить. Тушаром, блядь. Неужели не узбил? Зови. Скажи печально это. Никого не видел пока. Меня тоже.
Единственное, за что я люблю эту карту, единственное, это то, что ты здесь приземлился, и ты уже full 3, бля. Да, это единственный плюс здесь. I И got там, supplies. здесь много позиций есть, просто... Вот здесь еще I got здесь еще supplies. full 3 есть, ребят. Ровно full 3, вот здесь прям вот, где я метку поставил, все там в одном месте лежит. Здесь раз, два, три, четыре, 5 эмок на одном ряде. И иногда их вообще не найдешь. Что происходит там под саутом? По кому-то стреляет. Агрессор, что там? Есть кто-то? Чё-то неохота. Наверное, бот. Ой, блин. У нас подарок с неба падает. Marked an airdrop. Угу, вижу.
Масхалад есть. МК-14. Такое не интересует. Ну, одна интересная штучка есть восьмерка. Прицел. Без АВМа. Без АВМ. I got supplies. Вижу, одного бегает. Вот дроп один. Видите, на дроп один. Где, брат? На дропе прям. За деревом. Рядом враги. О, вот. Кто кому дал. Там еще один бегает Рядом подальше. враги. Еще один здесь. О, Агрессор, у тебя вот перед тобой. Рядом враги. Спасибо. Enemies ahead. Эй, восьмерка это называется. Поднимись, что ты. Marked a location. Один за это камнем. Рядом враги. Четвертый, ты там сверху смотри на них. Мы к ним поближе подходим. Marked a location. Awesome. Marked a location. Здесь, за каменем. Рядом враги. Он прям зажимает. Enemies ahead. передо мной. Ты один там. Там кто рядом с вызывалкой? Кто рядом с вызывалкой? Четвертый. Вызывай, четвертый. Please recall me. Четвертый вызывай. Не лежи, четвертый вызывай. Оля, он даже не двигается. Четвертый вызывай. Сейчас, это тебя.
Пиздец. Я твою маму ебал, блядь, ты конченый, блядь. Что с тобой сегодня? Потому что, блядь, заставляет нервничать. Нервничать вот такие уёбки, блядь. I'm recalling a teammate. Thanks. Долбоёб, блядь. Я сейчас его сам, нахуй, сука, взорву, подожди. I got supplies. На смоке один нок был. Marked a Его уже location. подняли, походу. I got supplies. Где этот долбоёб, блядь, четвертый, блядь? Успокойся ты. Хоть кому-нибудь на меня не пофиг! Долбар, блядь. Не стреляйте! Ты просто повезло, что перс себя поднимает, я тебя, сука, не поднял бы, не за... Watch out. Watch out. Victory belongs to us. Алло, алло. Здорово. Что ты, как ты там, бля? Нормально, твой как? Да потихонечку, бля. Решил Бейте по вискарёк слабым попить. местам! Чё? Решил вискарёк попить. У тебя эхо идет.
Не, это не у меня, ебать. Ну, этот перс идет. У меня? От кого-то эхо. Сейчас норм. А ты куда полетел? Макс не выпрыгнул, Макс. На ладжете. Сверху трое у нас. Ну ты прыгай на церковь. Как раз таки, если что, пострахуешь. Ну, окей. Watch out! Watch out! Watch out! Один на крыше. Зачем у меня? Watch out! Идет, добить идет. Блин. Watch out! Watch out! Рядом враги! Он очень вот здесь. Mark Два the пуля хочет. location. Сейчас выйдет. Не, ты чё, блядь, он будет... У него даже голова не была. Как Your он? teammates can still recall you. Конченый, блядь. Да. Кончи там. Крыса. Таджикская крыса. I'm recalling a teammate. Спасибо. Thanks. Не лети туда. Спасибо, Макс. Ну здесь все же. Там все. Ну, броника нету нахуй. Чуть не дотянули, блядь, пидорас, блядь. Пошел добить, блядь, ты представь? Вот люди, блядь, воюют, блядь, а он, сука, Здесь пошел бот. добивать, Рядом блядь. враги! Что жесткий вот был. Marked a location. Marked a location. I got supplies. I got supplies. Вы куда пойдете, Руслан? Вы до меня идете? Мы в сторону это пойдем, как я вызывалки, а от тебя в левую сторону. Ну я ухожу тогда отсюда. В общем, короче, вот где магазин, да. Да, я понял. Он меня зафризил эту сторону жестко прям. Ну тут вон, блядь, тут ходили, тут, блядь, этот прицел лежит на дороге, на.
Метку еще где чел. Да нет, там, я говорю, прицел лежит на дороге. Ходили тут люди. Там видишь Marked a лутана? location. Я их сюда не дошел. Чтобы видеть, чтобы видеть. У меня чел. Чтобы... Вот. Я понял. I got supplies. Нихуя ты эмку прокачал? Конечно. Нихуя ты, бля, богатый стал, что ли, ёбаный, бля. Вода 10 тысяч, нахуй. На развитие бизнеса, нахуй. Безвозмездно, нахуй. Ну, тут тишина, нахуй, надо идти куда-то в другое место. Ну да, я вот уже двинул. Когда, блядь, идет такой, да, интенсивный этот файт, интенсивная стрельба идет, тогда играть как будто бы лучше, проще, блядь. А когда ты, блядь, сука, идешь и ждешь, когда, блядь, тебя стрельнут, чтоб ты, блядь, узнал. Когда идешь, ты их ищешь, а они Где он позади находится, тебя. бля? Ну, хризит у меня передо мной. У меня стрельба. Каплан. Ой, бля. Смотри, что управление подо тебя. Дай метку направления. Watch Вот, out. вот, я же попадаю, этого не видишь? Так мы далеко еще. Не показывает. Вызывалка тоже есть справа у нас. А, нет, это не там. То там. Watch out. Не вижу этого типа, ебать. Watch out. На горке. Ты чё, вы пушу идете, типа, или чё? Я иду, да. Хуя, ты будут ебать. Вижу у меня. Обходи. Давай, приходи. Вот. Да. Видишь его? Да.
Чё, понравилось? Мышь, блядь. Отлично. Меня добивает, алло. Стой. Все, вызывай. Сука, блядь. Там у них 2 нока было еще. Marked a location. Спасибо. Спасибо, Перс, спасибо. Пожалуйста. Блядь, армянская тварь, блядь. Сука, бляха-муха. Агрессор. Watch out! Блядь, агрессор. Ща, брат, сейчас, секунду, блядь. Я не вижу его отсюда, нахуй. Блядь, еще двое нокнулись. Резнул. Marked a location. Watch out! Watch out! Watch out! На меня тачка идет. Marked a location. Того Watch агрессора out! там. Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Идем. Ща, брат, Marked a ща. location. Marked a location. Ты столько меток поставил, что я Marked a нихуя не вижу. location. У меня в упоре тип. Бегу к тебе. Черт. Хоть кому-нибудь на меня не пофиг! Нет, я иду к тебе. У меня тип тут в упоре. Блядь, сука, блядь, не успеваю, блядь. Я шел к тебе из-за всех. Ой, блядь, как это, сука, боялся его. Ну, конечно же, ко мне никто не успевает. О, блядь, он туда стреляет. Такую катку я просто так съебал, блядь. Блядь, сука. Watch out! На Да, крыше да, он вижу, там вижу. должен, на крыше там должен быть один. В моем крыше здесь, передо мной. Нет. О, смотри, сука, блядь. Справа от этого вот забора, и этот Макс, справа от забора, вот он выглянул, так оттуда смотрит на тебя. Вова, смотри. Побежал. Он стоит, смотри, чекает тебя. Хуй уже не вижу. Блядь, ты лег, блядь, и лежишь, бана. Подождите, блядь. Все нормально я делаю. Блядь, вот если... Рядом враги! Зона будет с левой стороны, если ты сможешь туда зайти. Нурка, бля, шлюшка. Ах. Побежал. Что ты делаешь, долбоёб? О, смотри, прям за камнем, алло. Макс, блядь. Да, вот за этим камнем. Крышу возьми, да, блядь? Пиздец ты, блядь. Да. Закроет, блядь. Я его не подниму, да, уже? Нет. Ну ты бы, блядь, еще бы полчаса стоял бы, блядь. Он отошел. Ебать, а что толк? Иди Тупой ты, блядь, нужно, блядь, играть на команду, блядь. Ты, блядь, уже сыграл на Сейчас, команду, блядь. блядь. На камне, блядь. Да, я пытался человека поднять. Ну вот, поднял, ебать. Я попытался, блядь, но никак ты не дал, Спасибки! чтоб добили, блядь. Ебать ты, блядь, Все, не мешай, нахуй. Нахуй ты, блядь, мешаешь отцу играть, нахуй. долбоёб, бля. Школьник, блядь.
Школа 2013, нахуй. Блядь, ты хуже, блядь, этого играешь, блядь, узбека, блядь. Так я с телефона играю, хоть ты хочешь. Чё делать, ебать, они, блядь, позаханырились, нахуй. Слева зона туда надо ходить. Тебе нужно было, ты все равно не стал его идти поднимать, блядь, тебе нужно было сразу бежать, блядь, зону слева. Кто с машиной уже? Он едет. Все, вот тачку поехал. Ебашь его, блядь! Все, красавчик. Красавчик! А вот двое еще остались. В зону заходи. А мне пизда уже. Ну это понятно, я знал, что ты все равно сосешь, блядь. Ну так, чуть-чуть подсолил там кому-то. Эй, блин! Муха, бля. Макс, блядь, люди на Марс, блядь, на машинах летают, а ты, блядь, сука, еще научиться играть не научился, бля. Враги близко, что-то я очкую! Да раз, блядь. Армянские, блядь, шлюхи. Трое я вижу. Трое. Агрессор, отлетай, агрессор. Ч- Мне пришлось отлетать, потому что кто-то на подстраховку должен был лететь. Агрессор остался там один. Агрессор вот. Пиздец. Бля. Почему лагает? Бля. Он не видит даже. Текстуру не видит. Почему же должен... Чё за место ни одной люта нету? У меня тип упал. Два. Панда. На, тварь, блядь. Королеон. Что есть? Да я не слышу. Я хилюсь, ебать, пустами чисто. Какой он ваш цвет, бля. Ебать, я в прицел вхожу, ебать, у меня там четверка. У него ваха. У него ваха. Кто перед тобой? Тебя убил. А там. Откуда такая инфа, брат? Откуда? Я пользовался очень много. Это вообще у меня. Он не должен был меня видеть. Вообще. Он пришел за мной и убил меня. Как будто он спрятал меня туда.
Понял. Тут четверка есть, ребят. Watch out! Заберу. Заберешь Watch меня? out! Сейчас приду я. Да. Да, забрал. Подойдете ко Просто мне? интернет. Давай, я сейчас тебя 240 буду, я пингов сейчас у меня. поеду. Брат, на И быстро съемные увеличены. Да, нормально же играю никогда. Если у меня нормальный интернет был бы, это они бы пожалели бы все. Упал, я понял, брат. Сейчас приду я. Эй, скалолазы, блядь. Рядом враги! Рядом враги. А, их этих вызвали, вот сейчас панда, блядь, ебут это. Двое я вижу, тут играют. Уверены друг к другу. Здесь они. Рядом враги! Один взял мотоцикл и уехал. Мне его вернут? Слам. Или попозже? Да, я вот. Да, вызывай. Я с этой стороны шел, думал, на тросе катнусь туда прямо. Сейчас попробую, если здесь никого не спит. Все, вернем его. Слышь, шаги у меня. Хуёво. А, это бот. Шаги это хреново. Вот. Уни, бля. I'm recalling a teammate. Где там опять бегаешь, блядь, за 3 километра от нас, бля? Thanks. Сейчас меня будешь поднимать, брат. Почему? Красная зона Идёт это. на эту зону. А, не пришлось поднимать. Бля. Что там, бля? Хуя себе, блядь, на 2 ботов приземлиться, бля, красавчик. Рустам, бросай эту. 4. А у меня не было 4. Это у этого было, у 4-го долбоеба. Иди нахуй без дела, блядь, я скину. Кому надо? Вижу, не, я нашел просто. Человека вижу. Рядом враги! Сзади нас. 4.
Тебе надо? Нет, 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 я нашел уже. Руслан, у тебя порило, что ли? А инфы 0, ебать. Прикинь, тебя, ебать. Потом ты говоришь, что вы меня добили, оставили, нахуй. Вообще посрать. Реснулся. О, упали, Watch out. упали. Вызвали там, два типа. Рядом враги. Я захожу на этом. Там единственный. Эйнштейн? Да-да-да. Руслан, можно инфу, нахуй? Вот Mark the одного здесь за location. камнем Mark нукнул, the одного вот location. здесь. И... Троих нукнул. Ты... Не могу, блядь, с этой четверки ебаной стрелять нахуй. Бля, у меня тоже не получается, Макс. Я сколько не пытался. У меня тройки, стойки, и вообще я хуярю. Жестко. Передо мной челик. Поднимет своего. Я так понял. У меня в упоре, вот тут в упоре. Как он меня не убил, я не знаю. Это был последний, которого я закрыл только что. Блядь, ну с компьютерщиками неинтересно вообще играть, нахуй. Почему? Хуй его знает, и мало их видно, блядь, вообще. Я их вот не вижу почти игроков тут. Мало киллов всегда. Реснулся здесь. Рядом враги. Файты другие тут. Да, здесь немножко компьютерщики, телефонщики это разные вещи. Watch out. Здесь один чел. Мне кажется, что здесь Watch out. вызвали. Или отсюда вызвали с вызывалки. Или на этом, как его. На крыше. Рядом враги. Это каплан, который перевез. Салам алейкум, бля. Уже второй раз его ты обижаешь. На ресурке. Watch out. Да-да-да. Сзади тебя. Один килл я в ахуе, блядь. Вот там Watch кого-то out. видел. Да хватит? Да, там есть, там есть. Хватит тебе столько килл. А где остальные сейчас сзади нас обходят? Все, они сдохнут. Даже не пытайтесь их поднимать. Рядом враги.
Блять, его опять вызвали, ебаный в рот. Да я убил там уже вроде. Его убили. За зона. OpenGL. Может здесь что ли? Берлин. Блять, гондон ты, блядь, а сколько ему дал, блядь? Блядь, сыктырь ебаный. Бля. Система вычла 12 очков репутации, поскольку Короче, я пошел, ебать. участие по действиям атакует в матче с игроком. Давай, Русланчик, Давай, помчал. иди на. Давай, давай. Телка пришла. Поэтому ушел. Давай Морфа возьмем. Здорово, Морф. Морфеус. Ты тут? Алло. Морф, хоть ответь что-нибудь. О, пушка здесь. Это не то пушка, да? О, пушка, дудушка, тута. Пушка, дудушка, тута. Это другой, да? Сейчас он будет меня искать. Я для него как заклятый враг. Сейчас посмотрим. Отпускаем вас на одно место. Чё? Отпускаем вас на это на поле. Сражайтесь. Он не любит меня вообще, пиздец. Хотя, по сути, я ему ничего не делал. А он меня не любит. Просто пару раз в катке закрывал его. Ого. Он... Ой, блядь. Чё агрессор... А куда агрессор прыгнул? Блядь, это таджики. Всегда
блядь! Это не таджики, брат, это Блядь, узбеки. это узбеки, блядь. Всегда Узбеки, спину стреляют. брат. Всегда. Они ползаются, как твари, блядь. Весь матч, блядь. А, За 4 зоны. так как они могут играть в крысу, так никто так не может. Четвертый, Это подними просто меня. Куда ты? у него... У них просто дар, понимаешь, брат, дар. Никто так не может. Так, Мерфи не поднимает себя, правильно, брат? Сейчас я бегу. Давай я сверху чекну. I got Вызывалку. supplies. Ну тут вроде никого нету. Вроде. Adeus. I'm recalling a teammate. Thanks. И больше всего мне, знаешь, что бесит, когда они пишут, когда у них ник бывает Узбек Сила. Все сказать, блять, в каком I got месте нахуй supplies. сила ты, ты, блять, в крысу играешь, блин. Кто работает с снайперкой только? Наш? Без понятия. Я хотел бы знать, куда он стреляет, I блин. got supplies. Два ну-ка там, блять. Рядом враги. Все, Все. все. Он Красавчик. два раза в Бля, голову ну, получил. красавчик. Я иду, брат, я иду. Агрессор, не играй далеко, брат, у тебя жизни нету, сейчас мы тебя потом не вызовем. Хорошо. А я тебя не хочу терять. Бейте по слабым местам! Все, поняли, приняли. I got supplies. Чувак мог просто взять, поднять своего друга, а он не поднял. И за это поплатился. Он хотел отомстить за своего друга. Не, он реально мог его поднять, просто-напросто поднять. А он начал... Пушеры. О, пушеры забрали. Как? Все, Ой, добили. О, наши мои хит капитан. мои сородичи забили его. Так, что нам нужно? Нам нужно 2 магазина. Компенсатор. Да? 2 магазина. Кстати, это ранг плей или А, ранг плей? я Пушку второй раз нокнули. ставлю это. Это ранг Если мап. честно, я не слышу. Чё? Это анранг-то. Да, это ранг, да. Да. Просто пирамиду сейчас убрали, если ты про это спрашиваешь. Хорошо.
Хорошо, что убрали, блядь. Играть стало приятней. Ну, мне, по крайней мере, стало приятнее играть. Что у вас в подарок? Перри, 1 на 1, хочешь? 1 на 1. Рум. Руслан, Чё хочешь? тебя вызов 1 на 1. Идем. ТДМ? Ну, можно будет, но не сейчас, брат. Не сейчас, у меня сейчас на это времени нет, брат. А так, я не против, да. Можно будет тебя. Как-нибудь скинешь мне приглас. Marked a location. Баги ехал туда. Насчет баги не знаю, ребята, они крутят нас. Будут крутить нас. Думаешь? Это как его... Сквад пушки. Ага. Я тебе миллиард. Вот пушка второй раз. А, нет, опять забрали нахуй. Все. Боже, не вернется пушка. Бля. Все, бля. Пиздец. Пушер здесь. Пушку забрали, пушер здесь. Marked a location. Пушер тоже здесь? Да, пушер здесь. Одного забрал. За горкой одного ёбнул я. Marked a location. Он поднимал своего, я его ёбнул. Спасибо. Еще одного красавца. Один уехал на вызывалку, Marked a ребят. location. Сейчас будут куда-то сюда приземляться. Watch Один out. сюда уехал. Если уехал, конечно. Watch out. Вместе зону выходим. Что там у вас? Еще есть? I got supplies. Слышу. С этой Все, вы их стороны. забрали? С этой стороны. Хорошо. Marked a location. Нихуя тут никого нет. На медицины. Давайте в зону, давайте в зону. Enemies ahead. Enemies ahead. Пушер здесь. Медицины пушер. Здесь человек вижу. Рядом враги. Его разнул куда. Второй этаж. Крыса ебаная, бля.
Метку, можно метку? Где люди? I got supplies. Там здесь сегодня трое было. Летел на эту. Агрессор, пошли со мной, пошли проверим здесь. Пушер в этом. Пушер еще живой, что ли? Его же Да, вроде да. нукнули. Это он в медицине. Да, это хит капитан, это их клан. Машину забрали, баги забрали. А, бойка. Блядь, зоны нукнулись, ебаный в рот. Где еще? Где Вот еще? этот тёп. Пушка умер. А где еще люди? Остальное не вижу. Двое остались, не видел их. Да ладно, на машине? Я думал, на машине забили, бля. Не знаешь. Ряд. Вот это был бы прикол, блядь. Да. Давай. Руслан, брат, я ухожу тогда. Давай, Перс. Салам алейкум. В общем, Удачи вам. Агрессор, давай. Морф. да. Ты Давайте. извини там за мой этот сегодня французский, там мат, там перемат, извини. Да, все нормально. Давайте. Удачи вам. Давай, брат, давай.